तृतीय स्कंध 30 अध्याय। देह कल पुत्र आदि एहांकु बसिणा को बुद्धि लभेता मसी अधगति 30 अध्याय बनती। श्री भगवान वाच कहती प्रभु भगवान भोमात सावधान से काल पुरुष पुराण से पुणी अति बलवान से काल पराक्रम जेते मु कही पारिबई केते ए जेते जीव लोके चंती तागति केही न जानती से काल सकल जाननी एणु ता गति के जाननी ए चराचर देहधारी जे स्थूल सूक्ष्म आदि करी सकल करई भक्षण क्षुदार्थे जे सने कृपण जेने समीर बलियार जिमुक्त करई संचार घन तागति न जाने ते सने होई जीव गणे कालर गति न जानती से काल बसे भ्रमुथांती ए जीव सुख भोग पाई अर्थ उपार्जने भ्रमई विविध दुखेता संचयी से अर्थ काल जे हरई त्रिलोक सोचे जहाँ पाई से अर्थ काल विनाशई से काल अति बलियार के जानी पारे गति तार सूक्ष्म स्वरूपे विहरई मन वचने भेद नही कृषक जन प्राय होई संसार पाड़ी विनाशई से काल मुखे जीव रही नाना विवाद हिंसा बही करती नाना छंद माया हृदय न बसे जीवे दया निर्दय भावे मूढ़पणे काल गरासे पुण्यहीने ताहार नाही पक्षापक्ष सकल करई से भक्ष ए जीव अति मतिहीन अर्थ संचयी प्रतिदिन जे अर्थे मृत्यु उपगत न जाने ए मूढ़ पंडित अनित्य देह न बुझई व्यापार करे सुख सई गृह कलत्र धन आदि एणे करई नित्य बुद्धि ए देह सुत द्वारा मोहे मोहर बोली नित्य कहे ए माया मोहे पड़ी अछि एणु ए न बुझई किछि संसार मध्य जीव माने निरते भ्रमंती अज्ञाने जावत जोनि रे भ्रमंती सर्वत्र फुटिण मरंती ए घोर दुख सुख मणे वैराग्य न जन्मे अज्ञाने जेबे नरके कीट होई अत्यंत सुख तामणई करई नरक आहार तथापि सुख नहे तार से देह त्याग नई छई अज्ञान मोहे स्नेह बही देह कलत्र सुत घर पशु इत्यादि बंधु मोर मन को एणे दृढ़ करे सुख मणई दुख करे गणई कुटाठ होइली अनेक सुख मु पाइली बोतुल्य नाही भाग्यवंत के अछि मो सम महत तहिरे जेते दुख हुए न बुझे पड़ी माया मोहे तांक पोषणे चिंता करे दगधी मरे दुख घोरे क्षणे न पारे गृहे रही वाणिज्य नाभ प्राय होई स्नेह बंधने दिवानिसे सोबस नोहे अवकाशे करे दूरित कर्म मान कुटुंब अर्थे अभागिन असती दुष्टा नारी घरे विविध छंद माया करे तार बसरे नित्य थाई सेवक जन प्राय होई ता वाक्य शुणी तोष मने लंघी न पारे रात्र दिने नयन थाऊ न देखई अंध जड़का प्राय होई से मन इंद्रिय हारिणी तार संतोषे नित्य प्राणी से नारी संगे विहरई निषिदी बसे मन देई
ତାହାଙ୍କ ସୁଖ ଭୋଗ ପ୍ରୀତି ଓଟାରି ନରକେ ପକାନ୍ତି। ନରକ ବୋଲି ତାକୁ କହି ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ଭୋଗ ସୁଖ ଦେଇ। ଏହା ନ ଜାଣି ମୂଢ଼ ପ୍ରାଣୀ ଦୁଃଖକୁ ସୁଖ ପରିମାଣି। ବାଳକ କୋମଳ ବଚନ ତା ଶୁଣି ଅତି ତୋଷ ମନ। ସେ ବାଳ ଗାବନ୍ତେଣ ଗୀତ ତହିଁ ଅର୍ପିତ କରେ ଚିତ। ଏ ସର୍ବ ସୁଖ କରି ମଣେ ଯେହି ତ ଅଜ୍ଞାନେ ନ ଜାଣେ। ଏ ଗୃହ ଅତି କୁଟ ଧର୍ମ କରାଏ ଅତି ଛନ୍ଦ କର୍ମ। କେବଳ ଦୁଃଖ ରହେ ମୂଳ ତହିଁ ପଡ଼ିଣ ସେ ବ୍ୟାକୁଳ। ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ନାନା ବ୍ୟାପରେ ଦୁଃଖେ ଧାଇଁ। ସେ ଦୁଃଖ ଅତି ସୁଖ ମଣେ କେବଳ ମୋହେ ନ ପ୍ରମାଣେ। କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷଣରେ ଥାଇ ବହୁତ ଧନ ଉପୁଜାଇ। ବହୁତ ହିଂସା କର୍ମ କରେ ଅର୍ଥ ଅର୍ଜନେ ନିରନ୍ତରେ। ତାହାଙ୍କୁ ପୋଷି ଦୁଃଖେ ନିତେ ନରକ ଭୁଞ୍ଜେ ଦେହ ଅନ୍ତେ। ତାହାଙ୍କୁ ସତତ ପୋଷଇ ଆପଣା ସୁଖ ନ ବାଞ୍ଛଇ। ଯେବେ କ୍ଷୁଧାରେ ମରୁଥାଇ ତାହାକୁ ଅଗତେ ଭୁଞ୍ଜଇ। ତେବେ ଭୁଞ୍ଜଇ ଅବଶେଷ ତା କର୍ମ ଧର୍ମ ଯାଇ ନାଶ। ଅନ୍ତେ ସେ ଲଭେ ଅଧୋଗତି ଏହା ନ ବୁଝେ ମୂଢ଼ ମତି। ଜୀବିକା ଦୈବ ସଂଯୋଗେ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ କର୍ମ ଯୋଗେ। ପୁଣି ଜୀବିକା ଆରମ୍ଭଇ ସେହି ଯଦ୍ୟପି ନାଶ ଯାଇ। ପୁଣି ଆରମ୍ଭେ ବାରମ୍ବାର କୁଟୁମ୍ବ ଅର୍ଥେ ମୂଢ଼ ନର। ସମର୍ଥପଣ ଥିବା ଯାଏ ତାବତ କରଇ ଉପାଏ। ତହୁଁ ହୋଇଲେ ଅସମର୍ଥ ଲୋଭେ ଚିନ୍ତଇ ପରବିତ। ଲୋଭ ବଢ଼ାଇ ପର ଧନେ ନରକ ଭୟକୁ ନ ମାନେ। ନିନ୍ଦିତ କର୍ମେ ହରେ ଦିନ କୁଟୁମ୍ବ ଅର୍ଥେ ମୂଢ଼ ଜନ। କେବଳ ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ ହୋଇ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷି ନ ପାରଇ। ଏଣୁ ହରଇ ପର ଧନ ନାଶଇ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ। ଦରିଦ୍ର ଜୀବନେ ବଞ୍ଚଇ ନାନା ପଦ ପୀଡ଼ା ପାଇ। ବୃଥା ଉଦ୍ୟମେ ଫୁଟି ରହେ ଆଉ ସମ୍ପଦ କେବେ ନୋହେ। ସର୍ବଦା ହୁଅଇ କୃପଣ କରଇ ନିତେ ଅର୍ଥ ଧ୍ୟାନ। ଅର୍ଥ ବିହୀନେ ଚିନ୍ତାକୁଳ ଶରୀର ଦୁଃଖେ ତା ନିର୍ବଳ। ଶ୍ୱାସ ଉଠଇ ନିରନ୍ତର ଏମନ୍ତେ ନାଶଇ ଶରୀର। ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ଭାବ ପାଇ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷି ନ ପାରଇ। ସାମର୍ଥ୍ୟହୀନେ ନିଜ ଘରେ ବଞ୍ଚଇ ଅତିଥି ବେଘରେ। ତାହାକୁ କେହି ନ ଗଣନ୍ତି ନାନା ବଚନେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। ବନ୍ଦୀ ଚଉରର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ପ୍ରାଭବ ଉତ୍ସ ନାଶ ହୋଇ। କିଛି ନ ପାରେ ତୁଣ୍ଡେ କହି ଅନ୍ତରେ ଅପମାନ ବହି। ଦାରାତ ନୟ ଆଦି ଯେତେ ଆଦର ଛାଡ଼ନ୍ତି ତୁରିତେ। ଯେବା ଆଦର ପୂର୍ବେ ଥିଲା ସେ ପୂର୍ବ ସ୍ନେହ ସବୁ ଗଲା। ତାହାକୁ ଜ୍ଞାନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ଜନେ ଦୂରେ ତେଜନ୍ତି ଦୁଃଖ ମନେ। ଯେନେ କୃଷକ ବୃଦ୍ଧ ଗାବେ ମାରି ତେଜନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଠାବେ। ତେସନେ ଦାରା ଦିଶ କଳେ ବୃଦ୍ଧକୁ ନ ସେବନ୍ତି ହେଳେ। ତଥାପି ସ୍ନେହ ନ ଛାଡ଼ଇ ଗୃହାଦି ବାରତା ପୁଛଇ। ତଥାପି ଦୟା ନ କରନ୍ତି ନିଷ୍ଠୁର ବାକ୍ୟେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। ଦୁଃଖେଣ ପୋଷିଲା ଯାହାକୁ ସେ ସର୍ବ ଛାଡ଼ିଲେ ତାହାକୁ। ଜରା ହରନ୍ତେ ରୂପ କାନ୍ତି ତେବେ ନ ଛାଡ଼େ ସ୍ନେହ ଅତି। ମରଣ ନିକଟ ହୋଇଲା ବୈରାଗ୍ୟ କେବେ ନ ସ୍ଫୁରିଲା। ଦାରାତ ନୟ ଭକ୍ଷତାରେ ଦିଅନ୍ତି ଅତି ହତାଦରେ। କର୍ମ ଆୟତେ ଯେବା ପାଇ ସନ୍ତୋଷ ନୋହେ ତାହା ଖାଇ। ଭୁଞ୍ଜଇ ଗୃହାନ୍ତରେ ଯାଇ ଶଙ୍କିତେ ଶ୍ୱାନ ପ୍ରାୟ ହୋଇ। ଚିନ୍ତା ପ୍ରଜ୍ୱରେ ଦୁଃଖ ମନ ରୋଗ ବଢ଼ଇ ପ୍ରତିଦିନ। ଦିନକୁ ଦିନ ତନୁ କ୍ଷୀଣ ଯେସନେ ପୁରୁଣା ବସନ। ଆହାର ହୀନେ ଚିନ୍ତା ଛନେ ନ ପଚେ ମନ୍ଦ ହୁତାସନେ।
ଆହାର ଅଳପ ଭକ୍ଷଇ ଦୁର୍ବଳେ ଉଠି ନ ପାରଇ ଖର ପବନ ନାସା ଦ୍ୱାରେ ବହଇ ଅତି ଦୀର୍ଘତରେ ଶବଦ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଯେନେ ଗଭୀର କମ୍ବୁସ୍ୱର ଗୃହ ବାହାରେ ଆସି ରହେ କଫନି ବାରେ ଶକ୍ତି ନୋହେ ପକ୍ଷେ ପୂରିତ ନାଡ଼ି ମାନ ଶାସନ ଚଳଇ ସମାନ ଯେଣୁ ପବନ ମନ୍ଦ ହୋଇ ବଚନ ନ ପାରଇ କହି ସର୍ବଦା ଉଠେ କାଶ ଶ୍ୱାସ ଏଣେଲ ଭଇ ବହୁ କ୍ଲେଶ କଣ୍ଠ ହୁଅଇ ଘୁର ଘୁର ବଚନ ନୁହଁଇ ବାହାର ପ୍ରାଣ ହୁଅଇ କଣ୍ଠ ତଟ ଜୀବନ ହୋଏ ଛଟପଟ କାନ୍ଦଇ ବନ୍ଧୁ ମୁଖ ଚାହିଁ ବଦନୁ ବାକ୍ୟ ନ ସ୍ଫୁରଇ ଚିନ୍ତଇ କି ରୂପେ ମରିବି କାହିଁକେ ବଣ ମାର୍ଗେ ଯିବି ମୋର ମରଣେ ପୁତ୍ର ନାରୀ କେମନ୍ତେ ଥିବେ ଗୃହ କରି ସୁଖେ ସଞ୍ଚିଲି ଯେତେ ଧନ ମୁଁ ମଲେ ଏହା ନେବେ ଆନ ଏତେ ହୋଇବେ ଅରକ୍ଷିତ ଏଣୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଏ ଚିତ ଭିତରେ ଆକୁଳେ କାନ୍ଦଇ ତା ମନ କେହି ନ ଜାଣଇ ଜୀବନ ଦହେ ଦାରା ଧନେ ଗୋବିନ୍ଦ ନ ସ୍ଫୁରେ ଅଜ୍ଞାନେ। ଓମ୍ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ବାଲି ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇ ଦେଇ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବେ ବେଢ଼ି ଥଇଁ ସକଳେ କରନ୍ତି ରୋଦନ ଶ୍ରବଣେ ଡାକନ୍ତି ସଘନ ହେତା ତ ବୋଲି କେ ଡାକଇ ତା ଗୁଣ ଭାଡ଼ି କେ ରୋଧଇ କେହୁ ଡାକନ୍ତି ପୁତ୍ର ଭାଇ ବାରି ଯା ଡାକେ ହେ ଗୋସାଇଁ ନାନା ପ୍ରକାରେ ସରୋଧନ୍ତି ତା ଦୁଃଖ କେହି ନ ଘେନନ୍ତି ସେ କାଳ ପାଶେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ କିଞ୍ଚିତେ ବାକ୍ୟ ନ ଭାଷଇ ପୀଡ଼ିତ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁଃଖ ଘୋରେ କୁଟୁମ୍ବ ଭରଣ ବ୍ୟାପାରେ ଶୁଣ ଜନନୀ ଏକ ଚିତେ ସଂସାର ଦୁଃଖ ସୁଖ ଏତେ ମନ ନିବିଷ୍ଟ ତହିଁ କଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜିଣି ନ ପାରିଲା ତେଣୁ ହୋଇଲା ମୃତ୍ୟୁ ତାର ଏ ଦଣ୍ଡ ଅତି ଭୟଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ସୋଜନେ ସର୍ବେ ଥାଇ ତା ଦୁଃଖ ଭାଗି କେହି ନୋହି ବ୍ୟର୍ଥେ ପୋଷିଲା ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖେ ଏବେ ସେ ତେଜିଲେ ବିମୁଖେ ପ୍ରାଣ ଯିବାର ବେଳେ ମାଏ ଅତି ବେଦନା ଜୀବ ପାଏ ଘୋର ବ୍ୟଥାରେ ନଷ୍ଟ ମତି ଚେତନା ରହିତ ହୁଅନ୍ତି ତଦନ୍ତେ ଯମଦୂତ ବେନି ଆସନ୍ତି ଦଣ୍ଡ ପାଶ ଘେନି ପାପୀଙ୍କି ଘେନି ଯିବା ପାଇଁ ସକ୍ରୋଧ ନୟନେ ଅନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ପାପୀ ଜନ ହୃଦୟ ଭଏ କମ୍ପମାନ ଆରତେ ଛାଡ଼େ ମଳମୂତ୍ର ସର୍ବତ୍ର କମ୍ପମାନ ଗାତ୍ର ଯାତନା କଳେ ବର ଦେଇ ବଳେ ବାନ୍ଧନ୍ତି ପାଶେ ନେଇ ନିଅନ୍ତି ଘୋର ଦୀର୍ଘ ବାଟେ ତର୍ଜନ୍ତି ଯେନେ ରାଜ ଭଟେ ବହୁତ କରନ୍ତି ତାଡ଼ନ ଭଏ ହୃଦୟ କମ୍ପମାନ ସେ ରୂପ କେହି ନ ଦେଖନ୍ତି ଅନ୍ଧାର ପଥେ ଘେନି ଯାନ୍ତି ପଥରେ ଗମନ୍ତେ କୁକୁର ରୋଷେ କାଟନ୍ତି ତା ଶରୀର ତାହାଙ୍କ ରୂପ ଦେଖି ଡରି କାନ୍ଦଇ ଉଚ୍ଚ ନାଦ କରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦଶନେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ବେଗେ କରନ୍ତି ତାର ପିଣ୍ଡ ବିକ୍ରମୀ କରନ୍ତି ଭକ୍ଷଣ କରଇ କାତରେ ରୋଦନ ଅତି କଷ୍ଟେ ପୀଡ଼ା ପାଇ ନିଜ ପାତକ ସୁମରଇ ଉଠି ପଡ଼ଇ ସେ ବିକଳେ ଘୋର ପ୍ରହାର ଭୟାକୁଳେ କ୍ଷୁଧା ପିପାସା ଦୁଃଖା କୁଳେ ପଥରେ ନିଅନ୍ତି ସତ୍ୱରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳେ ବାଲୁକା ଜଳଇ ଅନଳେ ତପ୍ତ ବାଲୁକାମୟ ପଥ ସେ ଉଷ୍ଣ ବାୟୁ ସନ୍ତାପିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦାବାନଳ ସନ୍ତପ୍ତ କରେ ଅତି ବେଳ ଜଳିତା ପଇ ଅତି ଘୋରେ ସେ ତାପ କେଶଇ ଶରୀରେ ତହୁଁ ତପତ ବାଲୁକାରେ ପ୍ରବେଶ କରାନ୍ତି ସତ୍ୱରେ ଗମଇ ଅତି କଷ୍ଟ ଭରେ ନଗଲେ ମାରନ୍ତି ନିର୍ଭରେ
क्षणे विश्राम न कराନ୍ତି अनेक घोर शास्ति दियंती जे मार्गे जल वृक्ष नाही प्राण संभाळी बसे काहीं आश्रय उदक न मिले समर्थ हीने भये चले एमंत पथे न्यंते धरी एकांते निज कर्म सरी पड़ी उठई दुखे श्रमे मूर्छित होए ज्ञान भ्रमे मारंते सत्वरे उठई अज्ञाने पुणी से पड़ई से दूते दया न करती दुस्सह मार्गे घेनी जाती गहन घोर अंधकारे नियंती पापी कुसत्वरे पथ दृश्य हुड़ी पड़े मुंडे प्रहारती निभिड़े एमंत दुखे पापी जन प्रवेश जमर भुवन 19 जन संख्या जे बाटर प्रमाण बेनिबा 3 मुहूर्तरे प्रवेश करांती सेठारे तही दंडती अनुक्षणे मस्तक सर्वांग चरणे अन्ते दहंती अनळे हृदयी निर्घात चहळे अत्यंत पीड़ारे व्याकुल क्षुधारे होए ज्ञान भोल आपणा हस्ते देह मांस काटिण करुथाई ग्रास अथवा काटी दियंती पर ताहा भक्षई पापी नर रुद्र कुकुर जमपुरे पापिंकी बेढ़ीण सत्वरे ओटारी न्यंती नाड़ी गण तथापि न छाड़ई प्राण सर्प वृश्चिक दंश आदि कोपे दंशंती निरवधि पर चरण खंड खंड करी पापिंकी दियंती दंड हस्तीर आगे दियंती नेई से पाद माड़ी ओटारई दशने शरीर चिरंती पर्वत शिखर उपकांती तदंते खात खोली रुंधी धूम पुरांती निरवधि बुड़ाई रखंती जलरे पत्थर लदी ता उपरे आकुले रोदई बिकले मुखे पीटंती कोपा नले तामिश्र आदि जे जातना केते बा करिबा वर्णना पातकी सकल भुंजई स्वकर्म पासे बंदी होई जेते अछंती नर नारी जातना दुखे सर्वे सरी उभय संगे एते होए नरक दुख भुंजे मोहे भोमात देख सुविचारे नरक स्वर्ग एही ठारे नरक जातना जेतेक एठारे देख ना प्रत्येक एबेनी बुझ परिमाणी विवेक मुखे शास्त्र शुणी ए रूपे कुटुंब जे पोषे निज उदर परितोषे एबेनी संगते न जाई छाड़िण एकासे चलई भुंजई आपे कर्म फल जाठारू नाही बलियार तेजिण निज कले बर एकासे गमे जमपुर अधर्मे प्राणी हिंसा करी जे देह पोषे स्नेह करी से देह तेजिण से जाई पापकु पृष्ठरे बसाई एकासे नरक भुंजई द्वितीय संगते न जाई कुटुंब पोषणर फल ताहार जेते कसमल से फल ईश्वर दियंती पापिता एकाकी भुंजंती धन हराई जेने नर मनरे हुई आतुर से दुख न भुंजई पर तेसने नरक आहार केवल अधर्म आचरी कुटुंब पोषण जे करी गमई अंधता मिश्र को उद्धार नाही काहीं ताकू अंधता मिश्र तार नाम ताही नरक चरम मरणे दहन हुअन्ते नरक भुंजई एकांते जेतेक जातना अछई क्रमेण सकल भुंजई से पाप पुण्य अवशेष कर्मे से उदरे प्रवेश सन सुकर आदि जोनि पापिल भई कर्म घेनी ए पाप जातना भोगन्ते पवित्र होए बाह्य अन्ते तदन्ते नर देह होई एथे संचय न घटई
एमन्ते मातार समीपे गोविंद कपिल स्वरूपे जेते कहिले ज्ञान बाणी सुजन जने ଏହା ଶୁଣି तरिब भव बन्ध पास कहि जगन्नाथ दास तरिब भव बन्ध पास कहि जगन्नाथ दास। हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कन्धे कपिल देवहूति संवादे निरय जातना वर्णनं नाम 30 अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।